وہ جانور سے انسان میں یعنی پرندوں سے انسان میں ٹرانسفر ہو گیا ہے وائرس. اور اس طرح سے بہت سارے وائرس ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور ایک کامن وائرس جس کو ہم فلو کہتے ہیں، جو ایک فلو جسے نزلہ زکام کھانسی، وہ بھی وائرس اس کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ایک نیا وائرس بنتا ہے، ہر سال اس کے خلاف ویکسین بنتی ہے، ہر سال وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ کورونا وائرس زیادہ اس نے زیادہ اس کی ایپیڈیمک رہی لپیٹ میں لے لیا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ جانیں جا چکی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اوان سے جو شروع ہوا وائرس اور ہوتا ہوتا پوری دنیا سے ٹریول کرتا کرتا پاکستان تک آیا، اور خدشہ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ وائرس بہت یہاں پہ جس طرح کے پینڈیمک ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ افیکٹ کیا، پاکستان میں بھی وہ کرے گا، لیکن اس حد تک الحمدللہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی بہت یہاں پہ اثر ہوا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں کہ پاکستانی جو لوگ، اب عید الاضحیٰ بھی ہمارے قریب ہیں، ظاہر ہے لوگ جانور کی خرید و فروخت میں بھی مصروف ہیں اور چاہتے ہیں کہ 8 دن 10 دن یا 15 دن پہلے جانور لے کے آئیں، لیکن جو منڈیاں لگائی گئی ہیں اس پہ بھی یہ رولز لگائے گئے ہیں کہ ایس او پیز پر جو ہے وہ عمل درآمد ضرور کریں. لیکن کیوں ہمارے عام لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایس او پیز کیوں ضروری ہے؟ ایک تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ وائرس جو ہے انسان سے انسان میں پھیلتا ہے، اور ایسی جگہ پہ پھیلنے کے اس کو زیادہ امکانات ہیں جہاں پہ رش ہو، جہاں پہ زیادہ لوگ ہوں. تو یہ جو ہم سنتے ہیں کہ امریکہ میں، برازیل میں یا چائنا میں زیادہ پھیلا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ زیادہ لوگوں کا آنا جانا رہا ہے، زیادہ کراؤڈڈ اسپیسز ہوتے ہیں، بازار، مارکیٹس، ہوٹل، ریسٹورانٹ، وہاں سے یہ زیادہ پھیلا، سیاحت زیادہ ہے جہاں پہ. تو الحمدللہ ہمارے ملک میں ایک تو یہی وجہ تھی کہ ہمارے ملک میں اتنا زیادہ سیاحت نہیں جتنی ان ملکوں میں تھی، اس کی وجہ سے بھی ہو گیا. اور کچھ ابتدائی طور پہ ہم لوگوں نے واقعی، سرکار نے، ہمارے بڑے اس کو، میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور لوگوں نے اس پہ کافی اس کو پریکٹس کی، ایس او پیز کو پریکٹس کیا، ہو گیا، رک گیا اور کم ہو گیا اس مقابلے میں. لیکن یہ جب بھی یہ جو رش کا عالم ہوگا، جب بھی اجتماعات ہوں گے، عوامی اجتماعات، جب بھی ایسا موقع آئیں گے جو کہ جیسا اب یہ موقع رہا ہے. آپ یاد رکھیں کہ جب عید الفطر آئی تھی تو اس کے بعد بھی ایک بڑی ویو آئی تھی، جس میں ہم بہت یاد ہے ہمیں کہ ہمارے اطراف پاکستان میں 5 سے 4-5 ہزار کیسز روزانہ رپورٹ ہو رہے تھے. تو اب یہ وہ موقع پھر آ رہا ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کیونکہ جو لاک ڈاؤن کے ایفیکٹ کی وجہ سے، کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ نمبر چونکہ کم ہو گئے ہیں، میڈیا میں کم آ رہا ہے، تو یہ شاید یہ اب نارمل سی آ گئی ہے واپس. لیکن ایسا نہیں ہے. ابھی بھی کراچی کی بھی بات کر لیں یا پاکستان کی بات کریں تو تقریباً 25-26 ہزار کیسز، ایکٹیو کیسز موجود ہیں جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں. جی ہاں، جو کنفرم کیسز ہیں تو وہ ہیں اس وقت. اور وہ اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے حالات کی وجہ سے وہ ایک شخص جو ہے تقریباً ایک کو ہی پہنچا پا رہا ہے انفیکشن. اگر جب ہم یہ سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں، جب ہم ماسک پہنتے ہیں، جب ہم ہینڈ واشنگ سے ہاتھ دھونے کا خیال کرتے ہیں، تو ایک شخص ایک کو انفیکٹ کر پا رہا ہے ابھی تک، 0.7% ہے ٹو بی ایکوریٹ. لیکن اگر یہ عمل رک گیا، یہ ماسک پہننے کا عمل، ہاتھ دھونے کا عمل اور سوشل ڈسٹینس، سماجی دوری رکھنے کا عمل جو ہے وہ رک گیا، تو یہ 1 سے 5 تک پہنچ سکتا ہے. یعنی ایک فرد جو ہے 5 کو انفیکشن کر سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ وہ کر سکتا ہے. اور یہ کر رہا تھا اس عید الفطر کے زمانے میں، ہم 5 میں پہنچ چکے تھے، ہم اب 0.7 پہ آ گئے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم 0.7 پہ آ گئے. تو ہمیں اسے مینٹین رکھنا ہے تاکہ ہم کورونا کو ختم کر سکیں، بجائے کہ عید یا پھر اس کے بعد محرم الحرام آ رہا ہے جس میں زیادہ لوگوں کا ملنا جلنا ہوتا ہے. بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحب صحیح کہا. اور میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے رہنما اصول کیا ہیں اور کس طرح ہم ان سے بچ سکتے ہیں. FM عنوان کراچی کی جانب سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ پروگرام ہینڈز کی جانب سے یونیسیف اور حکومت سندھ کے اشتراک سے بیک وقت کراچی اور حیدرآباد سے نشر کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ ہینڈ سے منسلک ہیں، جو ایک ایسا ادارہ ہے جو گزشتہ 35 سال سے کام کر رہا ہے، گزشتہ 40 سال سے کام کر رہا ہے. ہینڈز کی اس ضمن میں کیا خدمات ہیں؟ کس طرح سے وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ ایس او پیز پر عمل کرنا اور سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنا اور ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھونا ضروری ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ ہینڈ جو ہے ایک
तरक्याती तंजीम है, एक ऐसी तंजीम जो सिर्फ खैराती इदारा नहीं है, एक तरक्की लोगों को तरक्की करने का ढंग आगे बढ़ने सिखाती के है। लिए रास्ते तो बता हम रहे हैं। इस वक्त कोई 25,000 से ज़ायद जो हमारा मॉडल कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, यानी ऐसे 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 विलेजेस या ऐसे अर्बन सेटलमेंट जो कि जिसको मॉडल बना सके। सही। तो हम 5-6 एरिया में काम करते हैं, एक सेहत में काम करते हैं, सही। एक तालीम पे काम करते हैं, सही। गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम हमारे होते हैं, वाटर सही। पानी और निकासी आपके प्रोग्राम है, इसी सही। तरह कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम होते हैं कि सही। ये सारी चीज़ें अगर हम एक जगह लाएं तो वो मॉडल कम्युनिटी बन जाती है। इसके सही। साथ साथ एक और चीज़ हमारे पास आती है, जैसे अभी अर्बन फ्लड आया, इस तरह फ्लड या डिज़ास्टर आता है तो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड भी करते हैं। पाकिस्तान में कहीं पे भी डिज़ास्टर में हो, हैंड्स पहली उन तंजीमों में होती है जो वहाँ पहुँचती है। इन वहाँ पे काम डिजास्टर्स में जलजिला, सैलाब, हर ये सारी किस्म का चीजें जो शामिल हैं, बिल्कुल और हर जो किस्म का बीमारियों समेत। डिजास्टर, हीट वेव के कराची में हो या जलजिला आवारान में हो बलूचिस्तान में, या अभी ड्राउट का थरपारकर में हो कि खुशहाली सही, की वजह सही, से सही। थरपारकर में जब आया था, तो वो हर जगह हैंड्स पहुंचती है। तो पिछले 40 साल से ये अमल तारी है, और इस वक्त भी हम आपने बताया जैसे कि हम 16,000 से ज़्यादा विलेजेस में या अर्बन सेटलमेंट में काम कर रहे हैं। अब जब ये कोरोना आया तो नेचुरली ये भी एक किस्म का डिज़ास्टर है, पेंडेमिक है, एक बहुत बड़ी वबा है, और इस वबा पे भी हैंड्स चूँकि हेल्थ की एक्सपर्टीज़ भी रखती है तो हम पहले पीछे नहीं रह सकते थे। हम उससे पहले ही हम 40 से ज़्यादा अस्पताल इस वक्त चला रहे हैं, हमारे कोई 4,000 से ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो हैं विलेजेस में सेटल हैं, जो कि हेल्थ अवेयरनेस या सेहत की आगाही देते रहते हैं। पूरे गांव में, विलेजेस जी में, हाँ, डिस्ट्रिक्ट में 4,000 से ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त। और विलेजेस में मौजूद हैं। यही माशरती बेहतरी का एक उसूल है कि जब लोग मिलके, जो ऑर्गेनाइजेशन है हुकूमती सतह पर, कौमी सतह पर या सूबाई सतह पर, या जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इदारे होते हैं, अगर मिलजुल के इस तरह काम करें तो एक माशरा खूबसूरत हो सकता है। और जिस तरह की जो तकलीफें, परेशानियाँ या वबाएँ आ सकती हैं डिजास्टर से, हम बच सकते हैं। तो कोविड के मैं बता रहा था, कोविड के केस में फिर हमने ये किया कि जैसे ही कोविड-19 का यहाँ पे आना शुरू हुआ तो सबसे अहम पहले बात ये थी कि अवेयरनेस, नॉलेज कैसे दी जाए, लोगों को आगे ही कैसे दी जाए। तो हमने ये 4,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के जरिए उनको सबसे पहले उनको सेफ्टी उनको दी, जिसको हम पर्सनल पीपीईज बोलते हैं, कि उनको ग्लव्स दिए गए, उनको मास्क दिए गए, और उनको बताया गया कि अपने आप को कैसे बचाना है, सैनिटाइजर दिए गए, और फिर लोगों को कैसे बताना है कि आप कैसे बच सकते हैं, कि समाजी दूरी क्या होती है, मास्क क्यों अहम है, हाथ धोने का अमल क्यों करना चाहिए, हाँ। सैनिटाइजर या साबुन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आम लोगों को जो दूर दराज के पाकिस्तान में इलाके जहाँ पर मीडिया की भी रीच नहीं हो रही, वहाँ पे हमारे वर्कर्स जा के बताना शुरू किया। फिर एक मरहला, दूसरा मरहला ये था कि जो लोग वहाँ से अस्पताल जा रहे हैं, तो हमने कोई 44 आइसोलेशन सेंटर में गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम किया। उन 44 में न सिर्फ पानी और निकासी आपका अरेंजमेंट किया, बल्कि वहाँ के काम करने वाले अमले को वो तमाम हिफाजती किट दी, जिसे हम PPEs कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो उनको पहुंचाया गया, उनको मास्क, ताकि वो सब शिकार ना हो उस बीमारी का, कोविड का, सारे सेफ्टी। और उनको उनकी ट्रेनिंग दी गई, वहाँ पे काम करने वाले स्वीपर्स को भी ट्रेनिंग दी गई, पैरामेडिक्स को भी ट्रेनिंग दी गई, डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दी गई। तो इस तरह 40 और फिर 35 अस्पतालों में हमारे ये तमाम इलाज जारी रहा कोविड-19 के सिलसिले में, और क्वारंटाइन सेंटर, कई क्वारंटाइन मुफ्त। जी हाँ, सारा मुफ्त। और इसमें सिंध गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमारी मदद की, फाइनेंशियली हेल्थ डिपार्टमेंट मदद करता है, या यूनिसेफ ने हमें ये सारे इक्विपमेंट दिए, जिसमें पानी और निकासी आपकी सारे कंटेनर्स वगैरह शामिल थे, जिसमें हैंड वॉशिंग को प्रमोशन की गई। जिसमें एक छोटा सा सवाल, सादा सा सवाल है कि अगर छोटे छोटे इलाकों में जहाँ ज़ाहिर TV नहीं है, कोई इस किस्म का कोई इंटरनेट भी नहीं है और इंफॉर्मेशन का कोई ऐसा जरिया नहीं है, तो उन लोगों को समझाना कितना आसान है? जी हाँ, आसान है अगर हमारा जो अमला है वो ट्रेंड हो सही से। हाँ। तो हम सबसे पहले अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं, हमारा स्टाफ उस कम्युनिटी से ही होता है। हाँ। उन्हीं की जुबान बोल रहा होता है, उन्हीं की कल्चर को समझ रहा होता है। जब तक ये देखें, हम नेशनल लैंग्वेज में इस वक्त बात कर रहे हैं, लेकिन ये कितने लोगों तक पहुंचती है, बात हकीकत ये है। तो मुकामी जुबान, और फिर हम आपका तो FM इसलिए कि हम कवरेज के तौर पर बहुत बड़ी कवरेज है, 101 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मुकामी सतह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के FM की अहमियत, वहाँ पे मुकामी लोकलाइजेशन में इम्पोर्टेंस हो जाती है, उसकी बड़ी अहमियत है, तो हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो यही बात है कि मुकामी सतह पे मुकामी जुबान के साथ साथ जो है तो उनको समझाया जाए तो ये आसानी हो सकती है। ईद की तातीलात भी हैं, और लोग तातीलात में ये समझते हैं कि बस अब हमें एंजॉय करना है, फिर वो दावतें भी हो रही हैं और फिर वो गेट टुगेदर्स भी हो रहे हैं। अब ज़ाहिर ईद आएंगी तो ज़ाहिर कुर्बानी होगी, तो बारबेक्यूज़ भी होंगे। उस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या फ़राइज़ में शामिल हैं हमारे?
देखें, एक तो ये कि आपको क्राउड नहीं करना है, बहुत बड़ा क्राउड जिसको आप काबू ना कर सकें, इसको मैनेज। अगर हम छोटी सी पार्टी करें और जिसको हम मैनेज कर सकते हैं और उसमें समाजी फासला रख सकते हैं, हम वो सैनिटाइजेशन या हैंड वॉशिंग, हाँ मना नहीं कर रहे, मना नहीं करे, लेकिन इन मास्क सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जो है, मास्क हो गया और सैनिटाइजर हो गया और ये हैंड वॉशिंग हो गई। थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, 5-6 फीट का आप डिस्टेंस रख के बात करें, मास्क पहने रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। 20-25-30 लोगों की हम गैदरिंग कर सकते हैं। 20-25 लोगों की गैदरिंग बड़े स्पेस से कोशिश करें कि ओपन एयर में, क्योंकि हम ईद की खुशियों को खराब नहीं करना चाहते, कोशिश करें कि ओपन एयर में हो। ओपन एयर में ये चीजें ज्यादा आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि एसी में जो है वो वायरस ज्यादा एयर कंडीशन तो वायरस के लिए और ज्यादा अच्छा है, वो और ज्यादा फैलता है उसमें। तो बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि डॉक्टर साहब ने कहा कि खुशियों के लिए हम मना नहीं कर रहे, दावतों के लिए मना नहीं कर रहे, बल्कि आप लोग दावतें करें लेकिन पूरे एसओपीज के साथ करें। और जो आप लोगों को बताए गए हैं कि आपको डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है, तो ये आपके लिए भी ज़रूरी है और जो आपके साथ जो आपके दूसरे मेहमान हैं या मेज़बान हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मंडियाँ लगी हुई हैं और उन मंडियों पे तो जो हुकूमत की तरफ से एसओपीज लगाई गई हैं, लेकिन हम ये अक्सर देखते हैं कि जगह जगह जो हुकूमत की तरफ से तो नहीं है, लेकिन लोगों ने अपनी जगह अपने तौर पे कुछ लोगों ने मिलके वहाँ खरीदो फरोख्त के लिए एक जगह बने, वहाँ एसओपीज को फॉलो नहीं किया जाता। वहाँ जो जाने वाले हैं, ग्राहक हैं, जो खरीदार हैं जानवर के, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी हाँ, उनको तो बहुत केयर करनी चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ पे दूसरों को आगे ही नहीं है, क्योंकि जो बेचने वाला है उसको आगे नहीं, लेकिन जो जा रहा है उसको तो आगे ही होनी चाहिए कि वो एक तो मास्क पहन के जाए और हैंड ग्लव्स पहने, ताकि जानवर को हाथ लगा रहे हो तो डायरेक्ट हाथ ना लगाए, और फिर फासला रखे। वो जो सेलर है, जो बेचने वाला है, उससे वो क्योंकि बाहर से आया, आपको कुछ नहीं पता वो कितना कौन सा वायरस लेके आए या बगैर वायरस के, तो उससे फासला रखे। और फासला रख के सारी निगोशिएशन भी हो सकती है, जानवर भी खरीदा जा सकता है, सारी बातें हो सकती है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोविड है और पता नहीं है, नॉन सिम्टोमेटिक है, अगर वो जानवर को हाथ लगाता है तो क्या जानवर पे कोई कोरोना वायरस का कोई इफेक्ट होता है या नहीं? उसको जो हाथ लगाएगा कोई दूसरा इंसान उसको हो सकता है ट्रांसमिट हो सकता है? देखें, अभी तक ये कम है। एक तो ये कि देखें, हाथ में अगर उसको वायरस है और उसने छींका अपने हाथ के ऊपर, जो कि छींकना मना है, एक आम आदमी के लिए मालूमात है कि अगर आपको छींक आए, चाहे आपको वायरस हो ना हो, अपने टिश्यू को इस्तेमाल करना है या एल्बो को या कोनी को इस्तेमाल करना है, अपनी आस्तीन को इस्तेमाल करना है, अपने हाथ पे छींक नहीं लेनी, क्योंकि इसमें हो सकता है अगर वायरस आ जाए तो फिर आप जिसको भी हाथ लगाएंगे वहाँ पे वायरस पहुंचता रहेगा। तो ये उसकी खाल पे, उसके बाल पे, जानवर के बाल पे वायरस आ सकता है। फिर दूसरे ने लगाया तो वो उसका, और वो फिर वो हाथ से, अब देखें ये बहुत छोटी छोटी एहतियात है लेकिन बड़े आराम से की जा सकती है। अगर वो हाथ भी लगा रहा है जानवर को, तो वो अपने मुंह को, नाक को, आंखों को हाथ ना लगाए, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट है वायरस के, नाक, मुंह और आंखें, ये एंट्री पॉइंट है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा अगर मुंह, हाथ जिसमें वायरस लगा हुआ है, तेजी से सांस लेंगे अंदर तो अंदर जाएगा वायरस। सही, बिल्कुल ये वायरस अंदर नहीं जाना चाहिए, वायरस हाथ तक रहे और आप हाथ धो लें और सैनिटाइज का इस्तेमाल करें तो कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। बहुत ज़बरदस्त बात आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और हम सुनने वालों को बता दें, FM 101 कराची के स्टूडियो से आप प्रोग्राम ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना वायरस से बचाव के रहनुमा उसूल, और ये प्रोग्राम जो हैंड्स की जानिब से यूनिसेफ और हुकूमत सिंध के इश्तराक से बैक वक्त FM 101 कराची और हैदराबाद से नशर हो रहा है। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब, और CEO हैं हैंड्स के, और हमें बहुत ज़बरदस्त बातें बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने एहतियाती तदाबीर भी बता दी और हमें ये भी बताया कि ईद के मौके पे हमें किस तरह रहना है। और ज़ाहिर है ईद है और जो 2 नमाज़ें हैं जो हमें ईदगाह पे जानी होती हैं, पढ़नी होती हैं, किस उम्र के लोगों को आप कहेंगे कि जाना चाहिए और किस उम्र के लोगों को आप कहेंगे कि ये घर पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं? और ईदगाह पे जाने या मसाजिद पे जाने के क्या चीज़ों को, उसूलों को अपनाते हुए या SOPs को किस तरह फॉलो करते हुए वहाँ जाएं कि आप वायरस से इफेक्ट भी ना हो और स्प्रेड का बाइस भी ना बने? इसके SOPs तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध तमाम निकाले हुए हैं कि मसाजिद के अलावा ईद उल फितर के हवाले से भी, और इसमें उलमा इकराम का एग्रीमेंट भी है कि वो इस SOP को फॉलो करेंगे। एक तो ये कि 50 साल से ज़ायद उम्र के लोग और 12 साल से छोटी उम्र के बच्चे जो है वो ना जाएं, क्योंकि उनको ज़्यादा मसाइल का शिकार हो सकते हैं। नौजवान ज़्यादा अच्छा फेस कर सकते हैं, खुदा न खास्ता कैसे। नंबर 1। नंबर 2, वो SOPs को मेंटेन रखें। जो समाजी दूरी है, नमाज़ पढ़ते वक्त उलमा इकराम ने इजाज़त दी है कि आप 3 से 6 फीट का फासला रख सकते हैं नमाजों के दौरान, तो आप वो
وہ فاصلہ رکھیں, وہ مینٹین, اپنے جانماز لے کر جائیں, اپنے جانماز لے کے جائیں تو آپ کا اپنا جانماز آپ کو پتہ ہے صاف ستھرا ہوگا, اس پہ آپ سجدہ بھی کریں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. فاصلہ رکھیں, اور جیسے ہی آپ نماز ختم کریں بغیر کسی سے گلے ملے ہوئے اور بغیر کسی سے ہینڈ شیک کیے ہوئے آپ دور دور سے سلام دعا کر کے اپنے گھر واپس آ جائیں تو میں خاص اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پرابلم نہیں. مطلب بالکل مساجد میں جا سکتے ہیں لیکن احتیاطی تدابیر کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ جائیں گے نماز عید ادا کریں گے اور بجائے یہ کہ آپ گلے ملے تو کوہنیاں ہی ملا لیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی عید مبارک. کوشش کریں کہ عیدگاہ میں جائیں جہاں کھلے اجتماعات جو ہیں وہاں پہ جائیں. وہاں جو بند مسجدیں ہوتی ہیں اس میں جگہ کم ہوتی ہے, وہاں پہ مسئلے زیادہ ہو سکتے ہیں. مساجد کو بھی ڈس انفیکٹ کرنا ضروری ہے. یہ انتظامیہ کا ہے کہ وہ ڈس انفیکٹ کرے اور خیال کرے کہ لوگوں کے پاس سماجی دوری کا احساس کر سکیں اور خیال کر سکیں. اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب قربانی کے جانور کی طرف. ظاہر قربانی کرنی ہے, قربانی کرتے وقت ہم لوگ ایک جو ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے معاشرتی فرد کے حوالے سے اور سسٹم کو خوبصورت بنانے وہ سارے ہم ایک طرف رکھ کے اور جہاں جس جگہ جس مقام پہ آیا ہم نے قربانی کر لی وہ آلائش وہیں پھینک دیں اور خون جو ہے جانوروں کا وہیں بہتا جا رہا ہے. پھر وہ جو سویپرز ہیں آتے ہیں کبھی دوسرے دن کبھی تیسرے دن, اس حوالے سے بہت سی اور بیماریاں بھی اسپریڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سننے والوں کو کہ کیا اصول ہیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے؟ دیکھیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد دو اہم عبادتیں فرائض ہیں اسلام میں اور دین میں. حقوق اللہ میں قرآن میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ کھال پہنچتی ہے وہاں پہ, تو وہ کیا پہنچتا ہے وہ آپ کی نیتیں پہنچ, اور نیتیں کس کے لیے؟ حقوق العباد کے لیے کہ آپ دوسرے لوگوں کو خیال کریں. جب آپ قربانی اپنے دوسروں کو تکلیف دے کے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ قربانی نہیں ہوئی. وہ قربانی کا جو جذبہ ہے کہ اپنے آپ کو قربان کرنا یا اپنے جان و مال کو قربان کرنا, وہ یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے لیے اپنی خواہشات کو اور اپنی آسانیوں کو اور اپنی لگژری کو قربان کریں. تو یہ ایک پرپز ہے. اگر ہماری وجہ سے ہم سڑک پہ قربانی کر رہے ہیں اور کسی پہ خون کے چھینٹے اڑ رہے ہیں بعد میں, یا وہاں سے بدبو آ رہی ہے, یا وہاں سے پانی کا ریلا آپ نے چلا دیا, یا تو یہ آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں, قربانی نہیں کر رہے, یہ آپ گناہ کما رہے ہیں, آپ ثواب نہیں کما رہے. تو میرا یہی ہے کہ ایسے زیادہ تر اجتماعی قربانیاں کریں. آج کل بڑی اجتماعی قربانی ہوئی, مساجد نے بڑا اچھے انتظامات کیے ہوئے, وہ ایک ہی جگہ خاص اسپاٹ بنا کے کر لیتے ہیں, سڑکوں پہ گلیوں میں نہیں کرتے. تو وہ زیادہ اچھا ایک اہتمام ہے کہ اجتماعی قربانی اور اس میں پھر آپ کے انفیکشن ہونے کا کورونا سے وہ بھی چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. بالکل, آپ نے انفیکشن کی بات کی تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے علائشیں نہیں اٹھائی جا سکتی وقت پر, حالانکہ حکومت اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے لیکن پھر بھی ڈیلے ہو جاتا ہے اور وہ غلطی سڑتی رہتی ہے. اس سے کون سی بیماریاں جو ہیں وہ سپریڈ ہونے کا یا پھوٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے؟ جی, اس سے ساری جو پانی سے ہونے والی اور کھانے سے ہونے والی بیماری ہے, یہ کچھ دنوں میں یہ پاؤڈر اور ڈرائی ہو کے یہ آلائشیں اڑ رہی ہوتی ہیں اور مکھیاں اس پہ بیٹھ کے ہمارے کھانے اور ہمارے پینے پہ پانی پہ بیٹھ رہی ہوتی ہے. تو صحیح 1 درجن بیماریاں ایسی ہیں جو پانی سے یا گندے کھانے سے ان ہائیجینک فوڈ سے ہو جاتی ہے, جس میں دستوں کی ساری بیماریاں لے لیں, جس میں آپ پولیو سے لے کے ٹائیفائڈ سے لے کے کولرا سے لے کے دست کی ساری بیماریاں, واٹر بورن ساری ڈیزیزز جو ہو سکتی ہیں وہ اس سے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پھر واٹر بیس جس میں ملیریا بڑھ جاتا ہے, ہیپاٹائٹس اے جو ہے وہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بالکل یہ ساری چیزیں ہیں جس کو آرام سے ہم اگر صفائی کا خیال رکھیں اور علائشیں سڑکوں پہ نہ ڈالیں اور علائشیں زیادہ دن وہاں نہ رہیں تو یہ اس سے لوگوں کو صحت کافی بہتر ہو سکتی ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ اس طرح کی علائشیں اور اس طرح کی جو یہ صرف ایک بیماری نہیں, صرف کرونا وائرس کا خطرہ نہیں ہے بلکہ اور سینکڑوں بیماریاں جو ہیں وہ بچے صرف یہ پانی کی جو بیماریاں ہیں جو واٹر بورن ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں 2.5 لاکھ بچے ہر سال مر جاتے ہیں اسی وجہ سے, صرف پاکستان. اب دیکھیں, اور یہ اسی وجہ سے کہ ہم اپنی صحت کو اور صفائی کا خیال نہیں کر رہے, یا علائشیں باہر ہیں, یا یہ کچرا نارمل لائف ہے ہمارے باہر پڑا ہوا گلی میں, تو وہاں پہ مکھیاں مچھر بیٹھ کے ہمارے کھانے پہ بیٹھ رہے ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ واٹر بورن ڈیزیز کے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے 35 آپ کی تصانیف پبلش ہو چکی ہیں, تو وہ اسی ہیلتھ کے حوالے سے ہے؟ جی ہاں, ڈیولپمنٹ کے سارے سیکٹرز میں, جس میں ہیلتھ بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, اور لائیولیہوڈ بھی, یعنی روزگار کو کیسے بنانا ہے لوگوں کو, لیڈرشپ کے اوپر میری بہت پاپولر بکس ہیں جی. تو اور ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے لوگوں کے لیے, غریب انسان کے, زیادہ تر
पॉवर्टी फोकस ग्रुप्स के लिए है, तो वो सारी पब्लिकेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर्टी लेवल के हिसाब से हमारे मुल्क में बहुत पावर्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई इतना ज़्यादा हम समझते हैं कि उस लेवल पे नहीं है जैसा होना चाहिए। उस हवाले से आप क्या समझते हो, क्या पैगाम देना चाहेंगे आम इंसान को कि क्या करे कि जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाए और पावर्टी लेवल भी हमारा कम हो जाए, एजुकेशन का जो हमारा रेशो वो अप हो जाए? देखें, एक तो मसावात जो है, बहुत रिसोर्सेज की मसावी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, हाँ। वो हुकूमतों का काम है। उन्हें करना चाहिए कि गरीब को भी उतना ही मिले जितना अमीर को मिले। ये ना हो कि हम अमीरों के लिए तो फ्लाई ओवर्स बना दें गाड़ी वालों के लिए, और गरीब बेचारा ठेले वाला जो है वो फ्लाई ओवर उसके लिए जान का अजाब बन गया। तो ये ना हो। हमें क्योंकि हमारी ज़्यादातर आबादी गरीब आबादी पर मुश्तमिल है, तो हमें उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। जिस तरह पैदल चलने वाले का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए सड़क पे, गाड़ी चलाने वाले से ज़्यादा। दुनिया में ऐसा ही होता है, दुनिया में ऐसा कि पैदल चलने वाले के राइट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसी तरह उस गरीब के राइट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी तरह तालीम का बजट हमें बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, सेहत का बजट हमें बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि तालीम, सेहत ये ऐसी चीज़ें जो फ्री मिलना चाहिए हर गरीब इंसान को जो पाकिस्तान में हर बाशिंदा है। बहुत ज़बरदस्त, हाँ बहुत ज़बरदस्त बात की, क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है। डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं आपसे ये कहूँ, क्योंकि हैंड्स बहुत इस मामले में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, ऐसे तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हैंड्स के हवाले से और इस यूनिसेफ के हवाले से या हुकूमत पाकिस्तान सिंध के हवाले से, कि क्या हमें अब ईद उल अज़हा करीब है, क्योंकि एक दिन बाकी रह गया है, तो एक मुख्तसर सा पैगाम आप सेहत के हवाले से देना चाहेंगे? मुख्तसर सा पैगाम तो मेरी तरक्की के लिहाज से ये है कि हम सब जो हैं वो खुद गर्जी छोड़ दें, हम सेल्फलेस हो जाएं। बहुत अच्छे। असल बात हमारा जो तबाही है, हम खुद गर्ज हैं, एज ए इंडिविजुअल भी, फिर एज ए कबीला भी। तो ये खुद गर्जी ख़त्म कर दें, हम सबके लिए ज़िंदा रहें। दूसरों के लिए ज़िंदा रहना ज़्यादा नेकी का अमल है, बजाय कि आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए ज़िंदा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब, जो CEO हैंड्स के थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम हमने पेश किया हैंड्स की जानिब से, यूनिसेफ और हुकूमत सिंध के इश्तराक से, FM 101 कराची और हैदराबाद से एक साथ नशर किया गया। नायरा नासिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।